এটা এই 2 নাম্বারটা আগে ডেপ্রিসিয়েশনটা বের করে তারপরে ওই ক্যালকুলেশনটা হয়েছিল। নাও তাহলে আমি নেক্সট প্রবলেম স্টার্ট করছি। হ্যালো, তাহলে এই প্রবলেমটা স্টার্ট করছি। ইয়েস ইয়েস। A company is interested to consider a new project which requires an initial investment of 4 lakhs. Salvage value is rupees 4,000. Estimated life of the project is 5 years. Full stop. Following are the profit after depreciation. Here the important word is after depreciation and tax. By after depreciation means the profit which are given in this year are after deduction of depreciation and tax. After depreciation and tax are the profit given here is after deduction of depreciation and tax. So in year 1 the profit after tax is 1,05,000. In the year 2 the profit after tax is 75,000. In the third year the profit after tax is 1,20,000. In fourth year the profit after tax is 80,000, and in the fifth year the profit after tax is 1,25,000. Find out payback period and profitability. Is it clear? Hello, Yes, sir. okay, everybody. Okay. Now the solution is as follows. Statement showing. Now can you compute the amount of depreciation? Anybody please compute the amount of depreciation. Please compute the amount of depreciation. What will be the amount of depreciation? 80,000. 4 lakh by 5. 4 lakh minus 40,000 divided by 5. Minus 40,000. Salvage value. Minus. Salvage value. The salvage value will have to be deducted, na? The salvage value will have to be deducted. 79,200. 79,200. Yes, I have to check it out. Okay. এখানে স্যালভেজ ভ্যালু থাকলে ওটা মাইনাস করে দেবো, তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ। আজকে 4 তারিখ না গো? ইয়েস ইয়েস। কত আসছে? 79,200. Useful life of the asset. Cost of the asset is cost of the asset is 4 lakhs. Cost of the asset minus salvage value.
Cost of the asset is 4 lakhs. (4 lakhs) minus 40,000 divided by 4,000 na? sorry, 4,000. 4 lakh minus 4,000. 4 lakh minus 4,000 divided by 5. 4 lakh minus 40,000 divided by 5. It will be now 40,000. In this question, it will be 40,000. Is it clear? That is a printing error. The salvage value will be 40,000. Hello, Arpan? Hello? Yes, sir. It will be 40,000. That is a printing error. 72,000. 72,000. Okay. The salvage value will be 40,000. Is it clear to everybody? Is it clear to everybody? Now, we have to compute the payback period and profitability. Year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Profit after tax. It is given in the question. Profit after tax for each of the 5 years is given in the question. Profit after tax for each of the 5 years is given in the question. First year, the profit after tax is 1,05,000. Second year, the profit after tax is 75,000. Third year, the profit after tax is 1,20,000. And in the fourth year, the profit after tax is 80,000. And in the fifth year, the profit after tax is 1,25,000. Is it clear to all of you? Is the second column clear to all of you? It is given in the question. Now, in the third column, the amount of depreciation is given. As we have computed, the amount of depreciation will be 72,000. As we have computed, the amount of depreciation will be 72,000. Now, in the fourth column, cash flow, cash inflows. Cash inflows, PAT plus depreciation. What do you mean by PAT? Anybody? Anybody? What do you mean by PAT? Profit after tax. Very good. Very good. Profit after tax. PAT means profit after tax. PAT means profit after tax. Your name, please. के बोले? Audit. Very good. Profit after tax. What do you mean by profit after tax? Can anybody say what do you mean by profit after tax? Profit after tax. What do you mean by profit after tax? Sir, profit less tax. Tax, yes. Yeah, profit after tax means the profit after deduction of tax. The profit, that is nothing but the summation of column 3, column 2 and column 3.
this column 4 is the summation of column 2 and column 3. Is it clear to everybody? 1,05,000 plus 72,000 is equal to 1,77,000. 75,000 plus 72,000, 1,47,000. 1,20,000 plus 72,000, 1,92,000. 80,000 plus 72,000, 1,52,000. 1,25,000 plus 72,000 is equal to 2,37,000. Can anybody say what is this 40,000? Can anybody say what is this 40,000? Can anybody say what is this 40,000? Salvage value. Why we add salvage value in the 5th year? You are right, it is salvage value. Why we write salvage value? We add back salvage value at the end of 5th year. Can anybody say it to me? Why salvage? My question is my question clear to you? I repeat the question once again. Why salvage value of 40,000 is added back at the end of 5th year? মানে স্যার লাস্টে গিয়ে আমরা আর কি মানে স্ক্র্যাপটা বিক্রি করে যেটা পাচ্ছি আর কি তখন। Very good. তার জন্য আমরা ওটাকে ऐड করছি। Very good. Last year में क्या होता है? At the end of 5th year जो स्क्रैप होगा जो उसको हम बेच देंगे और वो जो 40,000 मेरे पास आएगा, इसलिए हम लोग at the end of 5th year स्क्रैप वैल्यू को ऐड करते हैं। इस सम में यही सीखना है और कुछ नहीं है। ये सम एकदम इजी है। ये 40,000 at the end of स्क्रैप वैल्यू at the end of 5th year will be added back to the cash inflow। यही सीखना है इसमें। इस सम में कुछ नहीं है। इस सम में यही एक ट्रिक्स है। 40,000 को मेरे को ऐड बैक करना है at the end of 5th year। सबको समझ में आया? Yes or no? Please. Yes, sir. Okay. Then cumulative cash flows. Cumulative cash flows first year 1,77,000. Then how 3,24,000 is derived? Can anybody say? How 3,42,000 has been derived? Can anybody say it to me? How 3,24,000 has been derived in this sum? স্যার ওই এটার সাথে মানে ওই ক্যাশ ইনভেস্ট সাথে যোগ হচ্ছে লাস্টে কি? হ্যাঁ এই দুটো 1,77,000 plus 1,47,000 1,77,000 plus 1,47,000 is equal to 3,24,000. Is it clear to everybody? How 3,24,000 has been derived? की कोडे 3,24,000 टाका पेलाम? कैसे हम लोग 3,24,000 मिला? ये सब क्लियर है? 3,20,000 1,77,000 प्लस 1,47,000 के साथ समेशन करने के बाद 3,24,000 मिला। Is it clear? বলছিলাম যে এটা কেন হচ্ছে, মানে এটা কি করতেই হবে? এটা না তুমি না করো, কিউমুলেটিভ না করো, এরকম বসিয়ে লাস্টে যোগ করলে ওই 905 আসবে। এটা টোটাল সামেশন করবে দেখবে 905 আসবে। করলে সুবিধা হয়ে গেল। নাহলে এই ক্যাশ ইনফ্লোসটা যদি তুমি টোটাল করে নাও তাহলেও তোমার দেখবে 9,05,000 টি আসবে। If you add this cash inflows না 9,05,000, check it out. If anybody having any queries, please check it out. এই কলমটার 4th কলমে সামেশন করো দেখবে 9,05,000 আসবে। কে কোশ্চেনটা করেছিলে বলো, এক মিনিট নামটা বলো, একবার তুমি একবার চেক করে নাও। আমি স্যার অর্পণ। হ্যাঁ অর্পণ, একবার চেক করো দেখো 9,05,000 টি আসবে। ইয়েস স্যার। এই স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা বা লাস্টে স্ক্র্যাপটা বাদ দিয়ে মানে 2,37,000 অবধি। হ্যাঁ মানে 2,37,000 টা এসছে কি করে? 1,25,000 প্লাস 72 করলে 1,97,000, তার সঙ্গে 40 যোগ করলে এটা আসছে 1,97,000 আসছে কি করে? कैसे मिल रहा है? 1,97,000 to 1,25 plus 72 is equal to 1,97,000. Is it clear? Plus 40,000 is equal to 2,37,000. বোঝা গেছে? Arpon, is it clear to you? Yes. Is it clear to everybody? Now my question is it clear to everybody? If anybody having any doubts or queries, please raise. I will go through it once again. If anybody having any doubts or queries, you may please raise it. I will go through it once again. Nobody? सवाल क्लियर ना? सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Okay.
Now the computation of depreciation is given here. Installation charge is nil, so we have do not take any installation charge. Now note 2, cash inflow in fifth year is equal to 1,97,000 plus 40,000 is equal to 2,37,000, as we have already computed. Payback period is equal to 2 years plus what is the initial investment of this project? Initial investment in this project is 4 lakhs. 4 lakh lakh। ইনটু এখানে যেটা স্ট্যান্ডার্ডে মাইনাস ওইখানে যেটা মানে আমি যেটা পাচ্ছি ক্যালকুলেট। হ্যাঁ, গুড। Payback period is equal to 2 years plus cash flow in fifth year is equal to 2,37,000. Cash flow in fifth year is equal to 2,37,000. Cash flow in fifth year is equal to 2,37,000. Then 2 years plus 76,000 divided by 1,92,000 is equal to 2.40 years. Then the payback profitability is equal to total profit after tax minus initial investment. Total profit after tax is equal to 505 5,05,000 रुपया divided by 5,05,000 minus 4 lakh initial investment मेरा 4 लाख है तो आएगा 105,000. Is it clear? এখানে কি কিছু আলাদা ফর্মুলা লাগান? কোনটা পেব্যাক প্রফিটেবিলিটি না, এখানে খালি পেব্যাক প্রফিটেবিলিটি মানে কতদিনের মধ্যে পেব্যাক করছে, এটা এর আগেও সামেও আমরা করেছিলাম। এখানে খালি নিচে টোটাল প্রফিট আফটার ট্যাক্স, যেহেতু ট্যাক্সের পরের ফিগারটা আমাকে দিই। ওর এর আগে লাস্ট সামে আমার এরকম প্রফিটটা দেওয়া ছিল, আফটার ট্যাক্স ছিল না। পেব্যাক পিরিয়ডে 2 ইয়ারটা যোগ হলো কেন? 2 ইয়ার্সটা যোগ হলো কেন? আচ্ছা, এখানে আমার কত টাকা দরকার ছিল, তুলতে হবে কত টাকা? মানে ওই যে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট আমি যেটা করছিলাম সেটাকে তুলতে হবে। হ্যাঁ, সেটা তুলতে হবে। তার মানে সেটাকে আমার তুলতে কত টাকা লাগবে, কতদিন লাগবে? 4 লাখ করতে গেলে আমাকে দেখো প্রত্যেক বছর আমার ক্যাশ ইনফ্লো কত আছে? 5 বছর। ঠিক আছে তো, তার মানে আমার টাকাটা উঠে কত দিনের মধ্যে আসবে? 2 বছর প্লাস সামথিং মান্থসের মধ্যে, 2 ইয়ার্স নরমালি। আর 0.40 বুঝতে পেরেছো? 2 ইয়ার্সটা মানে 1,05,000 আর 75,000 এটাকে নিয়েই ওরা 2 লাখ মানে বের করে দিচ্ছে। এটা অ্যাপ্রক্সিমেট 2 লাখ যে। হ্যাঁ, 2 হচ্ছে, মানে আর 2 এর কাছাকাছি আসছে কিন্তু 2 হচ্ছে না, এইজন্য 2 প্লাস আবার ওইখানে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বাই ওইখানে ক্যাশ ইনফ্লো করে বের করে দিচ্ছে। বোঝা গেছে? হুম হুম। Now we'll move to the second sum. Next sum, sorry, not second sum. It is on average rate of return method or rate of return analysis. The sum is as follows. A company is considering to purchase one of the following 2 machines, the details of which are given below. The company has an option of buying any one of these 2 machines. Any one of the 2 machines. The company, if the company purchases the machine A, then it will not purchase machine B. If the company purchases machine B, then it will not purchase machine A. Year, profit before depreciation and tax. Year 1, 2, 3, 4, 5. Year 1, 2, 3, 4, 5. Profit before depreciation and tax. All these are cash inflows. All these, if machine A has been installed, in the 5 years, the cash in each year, the cash inflows are like this. If machine A is installed, the cash inflows are like this. If machine A is installed, the cash inflows are like this. And if machine B has been installed, the cash inflows are like this. In first year,
If we install machine A, we have a cash inflow of rupees 1,50,000. If in second year we have a cash inflow of 1,48,000. In third year we have a cash inflow of 39,000. In fourth year we have a cash inflow of 1,09,000, and in fifth year we have a cash inflow of 56,000. If we install machine A, then if we install machine B, the cash inflow in first year will be 1,20,000. In second year, it will be 1,36,000. In third year, it will be 1,25,000. In fourth year, it will be 78,000. And in the fifth year, it will be 95,000. Now, the cost of the machines are given as follows. The machine A cost rupees 1,86,000 and the machine B cost rupees 1,50,000. Is it clear to you? Now, additional working capital. What do you mean by working capital? Working capital is required for running the day-to-day activities of any business. Working capital is required for running day-to-day activities of any business. So in this scenario, in this case, or in this sum, by working capital we mean the cost of running the machinery. The cost of running machinery A is rupees 40,000 and the cost of running machinery B is rupees 12,000. Life of the machine is both the machines is 5 years. Life of both the machines are 5 years. Scrap value of machine at the end of the 5 years is first machine 6,000, sorry, machine A is 6,000 and the machine B is 4,000. Tax rate is 40% in both the cases. Calculate the average rate of return of the machine and give your comment. Is the sum clear to all of you? Please say it to me. Yes, sir. Question clear. Clear. Everybody, na? Everybody, please. Are bolo hai ki na? Yes, sir. Thank you. Now we will move to the solution. Calculate the average rate of return of the machine and give your comment. Statement showing profit after depreciation and tax of machine A. Machine A के लिए after depreciation and tax का profit is given. Year 1, 2, 3, 4, 5. Profit before depreciation. Profit before depreciation and tax. Profit before depreciation and tax. All these amounts has been. Okay, these figures are profit before depreciation and tax, and these figures are put here. First year 1 lakh profit before depreciation and tax is 1,50,000. In the second year it will be 1,48,000. In the third year 89,000, and in fourth year 1,09,000, and in the fifth year it will be 56,000. Is it clear to all of you? Whether is the second column clear to all of you? It is copy paste of this. It is copy paste of these amounts. It is copy paste of these amounts. Now depreciation. What will be the depreciation? Please calculate the amount of depreciation. Please calculate the amount of depreciation. Cost of the machine is 1,86,000. 1,86,000 minus 6,000 divided by 5. Divided by 5 years is equal to 36,000. How the amount of depreciation has been derived? It is clear to all of you. কি করে depreciation টা এলো সবার কাছে ক্লিয়ার? कैसे depreciation निकाला सबके पास क्लियर है? How? Yes, sir. Everybody না? অর্পণ ছেড়ে অন্য কেউ সবাই বলো হ্যাঁ অথবা না, সবার কাছে ক্লিয়ার? How 30 depreciation, amount of depreciation has been derived? It has been derived by 1,86,000, that is the cost of the machine, and the scrap value is 6,000. 1,86,000 minus 6,000 divided by 5 years, that is rupees 36,000. Then profit before tax. Profit before tax is profit before tax. मतलब ये column के how we derive this column? A minus 1, 2, 3. 2 minus 3. Profit before depreciation and tax. It is profit before tax. That is 1,50,000 minus 36 is equal to 1,14,000. 1,48,000 minus 36 is equal to 1,12,000. 89,000 minus 36 is equal to 53,000. 1,09,000 minus 36 is equal to 73,000. Is equal to 73,000, and 56,000 minus 36,000 is equal to 20,000.
Is it clear to all of you how this column has been derived? Profit before tax, how the profit before tax column has been derived. Is it clear to all of you? হ্যাঁ স্যার Yes, sir. Okay, thank you. Thereafter, we will deduct tax at the rate of 40%. 40% is calculated on 1,14,000 into 40%. Into 40,000, 40%. 14%. 40% is equal to 45,600. How the profit, how the tax amount is computed? It is profit before tax into rate of tax. It is profit before tax into rate of tax. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Last একটা profit Last after একটা tax. profit after tax এবার বলো, তুমি বলো কিরকম ভাবে আসছে। আমি বললে তো 1 মিনিটে বলে দেবো, তোমরা বলো কি করে আসছে। প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, তারপর ট্যাক্স, তাহলে প্রফিট আফটার Profit before tax, profit before depreciation and tax minus profit of tax before tax. আরেকবার বলো তোমার অ্যানসারটা। এই মানে 1,50,000 সাথে 1,45,000টা এ করে দেবো। না না, এই প্রফিট বিফোর ট্যাক্স কত? 1,14,000 আর প্রফিট আফটার ট্যাক্স তার মানে 1,40,000 ও ওইখানে মাইনাস 40, হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখো বিফোর ট্যাক্স, তাহলে ট্যাক্স কাটার পরে কি আমার থাকবে? এটা ট্যাক্স কাটার পর, এটা তো আমার ডেপ্রিসিয়েশন কাটার পরে। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার সবার কাছে ক্লিয়ার না? প্রফিট ট্যাক্স কাটার আগের ফিগার 1 স্যার লাখ বলছি এরকম কি করা যাবে? মানে ফার্স্টে আমি ট্যাক্সটাকে মাইনাস করবো দিয়ে ডেপ্রিসিয়েশনটাকে না মাইনাস না করবো? নো 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 নো, you can't do it. You can't do it. You can't do it because depreciation before the tax item is tax is computed on net profit, and net profit is computed after deduction of depreciation. Net profit is computed after deduction of depreciation, and tax is computed on net profit. So if you deduct depreciation, if you compute tax before calculating, before deducting depreciation, then the profit will be wrong. Is it clear? देखो আমরা নেট প্রফিট, हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं সব খরচা বাদ দেওয়ার পর, ইনকাম থেকে সব রকম খরচা বাদ দেওয়ার পর নেট প্রফিট আছে, नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर डिप्रिसिएशन काटने का पहले हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो क्या होता है? द प्रॉफिट फिगर विल बी रॉन्ग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो प्लीज? Yes, sir. Okay, thank you. Then the profit after tax will be 68,400, 67,200, 31,800, 43,800, 12,000, 2,23,200. Then profit after tax will be 2,23,200. Is it clear to all of you? Profit after tax is 2,23,200. Is it clear to all of you? হ্যাঁ স্যার Now, the average rate of return is equal to average annual profit after depreciation and tax, that is into 100 divided by total investment, into 100 divided by total investment. Tax into 100 divided by total average investment of the project, divided by total average investment of the project. Then 44,640. How 44,640 has been derived? 44,640 has been derived. It is 2,23,200 divided by 5. It is how 44,600 has been derived. Is it clear to you? 2,23,200 divided by 5 years. 2,23,200. স্যার যদি টোটালটার সাথে যদি আমি ডেপ্রিসিয়েশনটা বাদ দিয়ে দিতাম, প্রফিট আফটার ট্যাক্স যেটা বেরোলো টোটাল, হ্যাঁ, ওর সাথে আমি যদি ডেপ্রিসিয়েশনটা বাদ দিতাম, প্রফিট আফটার ট্যাক্স আমি ডেপ্রিসিয়েশন আগে বাদ দিয়ে দিয়েছি, দুবার তাহলে বাদ হয়ে যাবে। এখানে তো বের করার আগে যে 1,14,000 আমি তো ডেপ্রিসিয়েশন লেস করার পর 1,14,000 পেয়েছি, এর উপর ট্যাক্স করেছি। আবার তুমি যদি এখানে বাদ দাও তার মানে তো আমার দুবার বাদ হয়ে গেল। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস। তাহলে আমি ডবল এফেক্ট দিয়ে দিলাম ডেপ্রিসিয়েশন। প্রফিট তো আমার হিউজ কমে যাবে, প্রফিট কমে গেলে टैक्स কমে যাবে, गवर्नमेंट ছাড়বে? गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा घट गया गवर्नमेंट का टैक्स कम आएगा।
then he will raise a question about evasion of tax. Is it clear? Is it clear? Clear হয়েছে তোমার কাছে অর্পণ? Yes, yes. Then average annual profit is equal to average annual profit is equal to 2,23,200 divided by 5 years. ये total profit है 5 years का, तो average होगा क्या होगा 2,23,200 divided by 5, तो average profit मेरे को मिल जाएगा into 100 divided by total average investment. Average investment कितना है मेरा, investment total कितना है इस प्रोजेक्ट में, मेरा investment कितना है इस प्रोजेक्ट में, मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना किया, कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,86,000 प्लस 14,000, 1,86,000 इन्वेस्टमेंट कितना है 1,86,000 कितना है इन्वेस्टमेंट 1,10,000। एनीबॉडी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कितना है मेरे को, একটু গন্ডগোল আছে মনে হচ্ছে। হ্যালো হ্যালো, am I audible to all Yes, of you? sir. Yes, sir. 1,10,000 টা কি করে বেরোলো বলো তো? মানে 1,86,000 সেটা কি করে আসছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ এখানে ভুল আছে অঙ্কটা, 1,10,000 একটু ভুল আছে অঙ্কটা। অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট না, টোটাল অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট অফ দ্য প্রজেক্ট। এখানে একটু ভুল আছে। এখানে ইনভেস্টমেন্ট আসবে 2 লাখ, এটা হচ্ছে 1 লাখ আসবে। ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য প্রজেক্ট কত হচ্ছে 1,86,000। ইনভেস্টমেন্ট ইন দিস প্রজেক্ট উইল বি, ইনভেস্টমেন্ট ইন দিস Yes, প্রজেক্ট উইল বি 1,86,000 প্লাস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, plus working capital, that is 14,000. 14,000 Plus working capital 14,000. Investment in this project is, এটা হচ্ছে problem number 4. Is rupees 1,86,000 plus rupees 14,000 is equal to rupees 2 lakh. Is equal to rupees 2 lakhs. And if we deduct the salvage value, if we deduct the salvage value is already taken in the in computing the cash 6,000 6,000. If we deduct the salvage value less ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট তো 1,86,000 কিন্তু এখানে 14,000 টা কি করে এসে গেল? working capital, additional working capital. This is not nothing but working capital. এটা বোঝা যাচ্ছে?
এটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা। এটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল জানি, কিন্তু মানে ওই এটার সাথে যোগ হয়, মানে পুরোটা হ্যাঁ ইনভেস্টটা বের করতে গেলে। হ্যাঁ, তোমার তো টাকা কত টাকা লাগিয়েছে সেটাকে তোমাকে তো বের করতে হবে। কত টাকা তুমি ইনভেস্ট করেছো, তো পয়সাটা এই 14,000 টাকা তোমার রানিং কস্ট, মেশিনটাকে চালাতে হয়েছে না? বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মিন্স কি? ধরো যে মেশিনটাকে চালাচ্ছে তার ইলেকট্রিসিটি কস্ট আছে, তার মেশিনটার ধরো ওভারঅলিং কস্ট আছে, ঠিক আছে? এইগুলোকে বলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ধরো যে মেশিন অপারেটরের ওয়েজেস আছে অথবা স্যালারি ওয়েজেস আছে, সেগুলোকে ওই ডেডিকেটেড ওই মেশিনটাই চালায় একজন লোক, তার মাইনে আছে, সেগুলোকে বলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের মধ্যে কনসিডার করা হয়। বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। তাহলে সেই আমার তাহলে ওই মেশিনটা যদি আমি বসাই, তাহলে যেন আমাকে ওই ইলেকট্রিসিটি কস্ট, ওর ওভারঅলিং কস্ট মানে মেনটেনেন্স কস্ট, তারপর যে অপারেটর তার পয়সা, সেটা তো আমার স্পেসিফিক্যালি ওই মেশিনটার সঙ্গে অ্যাড হবে। বোঝা গেছে? হ্যালো, ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল ইয়েস অফ ইউ? ইয়েস। Then less salvage value. Salvage value. So 1 lakh. तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,94,000। 1,94,000 टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट। टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट, okay, check it otherwise. 1 minute. It can be like this. স্যার বলছি এই সামটায় আফটার 5 ইয়ার্স পর আমার ওই স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা অ্যাড হলো না কেন? 1 মিনিট দাঁড়াও, 1 মিনিট, ওয়েট ফর এ মিনিট। হ্যাঁ, তোমার কোয়ারিজটা কি ছিল? কোয়ারিজটা কি ছিল বলো? হ্যাঁ স্যার, প্রফিট আফটার ট্যাক্স আফটার 5 ইয়ার্স আমার ওই স্ক্র্যাপ ভ্যালু তখন আমরা অ্যাড করলাম না কেন? প্রফিট আফটার ট্যাক্স স্ক্র্যাপ ভ্যালু আমি অ্যাড করেছি তো আমাদের। স্যার ওই টেবিলটা একবার দেখাবেন, মানে দেখাচ্ছি মেশিনের দেখাচ্ছি। জন্য যে টেবিল। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। এই তো, সরি। হ্যাঁ, এইখানে কি বলছো বলো? হ্যাঁ স্যার, অ্যাট দ্য এন্ড অফ 5 ইয়ার্স আমরা আগের অঙ্কটা যেরকম স্ক্র্যাপ ভ্যালুটা অ্যাড করলাম প্রফিট আফটার হ্যাঁ ট্যাক্সে, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখানে এখানে আমরা করলাম না কেন? এর কারণ আগেরটা আমি আমার কি এর আগেরটা আমি কি অঙ্কটা বের করছিলাম? অ্যাভারেজ পে ব্যাক পিরিয়ড বের করছিলাম, তাই তো? এখানে কি বের করছি? অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন। আচ্ছা এই মানে এই অঙ্কটা আমি কি অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন আমি বের করেছি। আচ্ছা, আমার অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন, রিটার্ন। রিটার্ন আমি মানে কত পার্সেন্ট রিটার্ন পাচ্ছি, টাকা লাগিয়ে কত পার্সেন্ট আমার কাছে রিটার্ন আসছে। আমি দেখো সলিউশনে কি বের করছি দেখে নাও। আমি রিটার্ন বের করছি, কত টাকা আমার, কত টাকা আমার কাছে রিটার্ন আসছে। অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট, ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই 2 প্লাস অ্যাডিশনাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্লাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু। বোঝা গেছে? মানে আচ্ছা তাহলে স্যার মানে যেখানে আমরা অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্নটা করবো সেখানে আমরা ওই মানে এই স্ক্র্যাপ এটা অ্যাড ভ্যালুটা নেব করবো না। না? না, আচ্ছা আমার দেখো, বেসিক্যালি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিটার্ন? রিটার্ন মানে কি বলো?
আচ্ছা তুমি মানে ধরো বিটেক, ধরো আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল ক্যাশ ইনপুট হ্যাঁ হিন্দিতে বলতে পারি, হিন্দিতে বলতে পারি। हाँ सर। अच्छा ओके फाइन। तुम्हारा धरो आप लोगों को बीटेक पढ़ने के लिए सोच ले 4 साल में सोच लीजिएगा पूरा कलकत्ता में रहने में। अब आई अज्यूम दैट योर रेसिडेंस योर होम टाउन इज नॉट इन कलकत्ता। कलकत्ता में रहने पढ़ने के लिए खाने पीने का खर्चा, किताब खरीदने का खर्चा सब मिलाकर 10 लाख रुपया 5 साल में खर्चा है। एज्यूम करना 10 लाख रुपया खर्चा है 5 इयर्स में, तो हर साल में कितना खर्चा आया? 2 लाख। ठीक है, आप सोच लीजिएगा जो पुराना किताब है, कुछ किताब आपको लगेगा नहीं। अब कुछ जो बेडिंग्स है, अब जब कलकत्ता छोड़कर जा रहा है तो जो बेडिंग्स है, नहीं तो जो खाट मार्ट्स कुछ भी है जिसपे सोते थे आप लोग, कुछ बेडिंग्स है, पिलोस एक्सेट्रा, आप क्या किया अपना जो जूनियर्स को उन लोगों को बेचकर चला गया। ठीक है ना, आपके लिए वो स्क्रैप वैल्यू है ना, है कि ना? आपका पास जो पुराना बेडिंग Yes, sir. स्क्रैप वैल्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्क्रैप ही और लगेगा नहीं। अब जितना पैसा आएगा आएगा, तो आपके जूनियर लोगों को बेचकर चला गया। तो आपका जब 5 साल का जब आप खर्चा सोचेंगे तो आपका एवरेज खर्चा क्या आएगा? 2 लाख रुपया कर आएगा 5 साल में। हर साल 10 लाख, 5 साल में 10 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो हर साल कितना एवरेज खर्चा हुआ? एवरेज हर साल खर्चा कितना हुआ? 2 लाख रुपया खर्चा हुआ कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। एम आई क्लियर टू यू? उस टाइम आप क्या स्क्रैप वैल्यू को लेस करेंगे? वो तो मेरा खर्चा ही नहीं है। तो आप लोग जब नौकरी मिलोगे तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? मेरे को मिनिमम मतलब मेरा मतलब कितना आ रहा है आपका? 20% करके आ रहा है एवरेज में। 20% आ रहा है ना, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 20% आएगा। समझ में आया मैं क्यों क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ना? हाँ या ना प्लीज? Yes, sir. मेरे को 5 साल में खर्चा हुआ 10 लाख, तो हर साल में कितना खर्चा हुआ? हर साल में कितना खर्चा हुआ? 2 लाख। 2 लाख। अगर 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो मेरे को कितना आएगा? 20% आएगा कि नहीं? हाँ या ना? ये 20% क्या है मैं बोल रहा हूँ बाद में। 20% आएगा कि न्यूमेरिकली अगर मैं 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 करूंगा तो 20% आएगा कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब ये 20% क्या है? मेरे को हर साल मेरे को जब नौकरी करूंगा हर साल मेरे को 20% का ऊपर रिटर्न मेरे को चाहिए। मतलब मैं 2 लाख से ऊपर कमाना पड़ेगा अगर मेरे को 5 साल का अंदर मेरे को इन्वेस्टमेंट को घर में लाना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? और इजी वे तो बोलूंगा तो हर साल मेरे को जब नौकरी मिलेगा हर साल मेरे को पर एनम पैकेज जो है 2 लाख से ज्यादा ही होना चाहिए। मैं अगर 2 लाख से जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी मेरा 10 लाख घर में आएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? ये सब नो नहीं आया? प्लीज, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर यस। समझ में বোঝা গেছে কি যায়নি? বলো, না গেলে বলো, আমি আবার বলছি। আরেকবার একটু বলুন। আচ্ছা সেটা বলো। তোমাদের তোমার কত টাকা ইনভেস্ট হয়েছে? 10 লাখ টাকা ইনভেস্ট হয়েছে তো? 10 लाख টাকা इन्वेस्ट হয়েছে बीटेक पढ़ते गया। अगर बीटेक पढ़ने में 10 लाख इन्वेस्ट हुआ तो तुम चाहोगे कि जितना जल्दी मेरा 10 लाख घर में आए, वापस रिटर्न मिल जाए मेरे को। तो तुम अगर 5 लाख रुपया तुम्हारा सैलरी হলে তাহলে ক বছর পেব্যাক পিরিয়ড হবে? যদি 5 2 লাখ বছর। 2 বছর, ঠিক এরকমই। তাহলে রিটার্নটা তোমার কত হচ্ছে? 2 লাখের মধ্যে তুমি 5 লাখ ধরো, সাপোজ 5 লাখ করে তোমার রিটার্ন আসছে। 5 লাখ ডিভাইডেড বাই 2 লাখ ইনটু 100 মানে প্রত্যেক বছর তোমার 50% করে রিটার্ন তুমি যদি কভার করো তাহলে তোমার 2 বছরের মধ্যে তোমার ইনিশিয়াল কস্টটা রিকভারি হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? যদি 5 লাখ টাকা করে তুমি প্রত্যেক বছর পাও মায়না, তাহলে 10 লাখ টাকা রিকভারি করতে 2 বছর, তার মানে তোমার 50% রিটার্ন পার ইয়ারে পেলেই তুমি তোমার ইনভেস্টমেন্টের 50% রিটার্ন তুমি যদি পার ইয়ার পাও তাহলে তোমার 100% রিটার্ন 2 বছরের মধ্যে চলে আসছে। হ্যাঁ ইয়া না? यस यस। यही कैलकुलेट है घुमा फिरा कर, ठीक है ना? इज इट क्लियर? हाँ या ना? देखिए एवरेज इन्वेस्टमेंट, चलिए इसमें आइए तो समझ में आएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट
Initial investment कितना है? As per the sum, initial what will be the amount of initial investment, or rather what is the amount of initial? 1,86,000 1,86,000 minus scrap value कितना? 6,000. तो टोटल कितना आएगा? 180. 180 divided by 2 is equal to 90,000. प्लस क्या किया ये लोग थोड़ा घुमा कर किया, एडिशनल वर्किंग कैपिटल. एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्या? 14,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू को इसका साथ ऐड कर रहा है, क्योंकि ये मेरे को दे रहा है, ये मेरे को वापस आ रहा है. पहले इसका साथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ लेस किया, किसी इस सम में इसको ऐड किया. बहुत जगह इसको ऐड और नहीं करता है, इस सम में इसको ऐड किया. दोनों रीजंस है. इसका पीछे ऐड बैक करने का भी रीजंस है, नहीं करने का भी रीजंस है. ऐड बैक करने का रीजंस क्या है? ऐड बैक करने का रीजन ये है, किसी जगह कैपिटल बजटिंग का किसी सम में आपको मिलेगा कि स्क्रैप वैल्यू एडिशनल वर्किंग कैपिटल के साथ ऐड कर रहे हैं, किसी जगह में आपको नहीं भी मिलेगा कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल के साथ नहीं ऐड कर रहा है. जिन लोगों का रीजन, जिन लोग ऐड करते हैं, जैसे इस सम में हम लोग ऐड बैक किए हैं 6,000, उन लोगों का पीछे रीजन क्या है? 6 लाख इज अ कैश इनफ्लो, 6,000 is a cash inflow, so we add it back with the working capital. Why we will add it with the working capital? Because by when we get this 6,000, my working capital will be reduced. My working capital will be reduced. That is 14,000 minus 6,000 cash. My working capital, that is 14,000, is a cash outflow. मेरे को पैसा जा रहा है. मशीन चलाने के लिए मेरे को कितना पैसा जा रहा है? 14,000. मशीन बेचकर मेरे को कितना आ रहा है? 6,000 आ रहा है. तो मतलब नेट मेरा कैश, नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 14 minus 6 is equal to 8,000. ये कुछ लोगों का व्यूज है. तो दूसरे का व्यूज है क्या? जो लोग ऐड नहीं करते हैं वर्किंग कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल के साथ स्क्रैप वैल्यू को ऐड नहीं करते. किसी सम आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल के साथ स्क्रैप वैल्यू आप लोग ऐड नहीं किया गया है. तो जिन लोग वर्किंग कैपिटल के साथ स्क्रैप वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, उन लोगों का लॉजिक क्या है? उन लोगों का लॉजिक है, as we deduct 6,000 from initial investment, that is the cost of investment has been reduced by the scrap value, so we will not add back with additional work, add back scrap value with additional वर्किंग कैपिटल. ये दोनों व्यूज है. इधर जो ऑथर है वो व्यूज लिया कि ये वर्किंग कैपिटल के साथ ऐड बैक क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे को स्क्रैप वैल्यू मिल जा रहा है. ठीक है ना? तो इसलिए ये लोग इसके साथ एडिशन किया. तो इस सम में एडिशन किया. अगर जिस सम में आप एडिशन नहीं करोगे तब भी चलेगा, तो उसमें आपको नोट दे देना पड़ेगा, रिलेवेंट नोट दे देंगे तो चलेगा. ये दोनों व्यूज ही चलता है. ठीक है? तो ये अगर ऐड करेंगे तो मेरे को कितना आएगा? 1,10,000 आएगा. 1,36,000 1,36,000 আসছে. লাস্টে তো দাঁড়া একবার দেখে নিচ্ছি এক সেকেন্ড. 80 80 আর 30 1,10,000 হ্যাঁ. 14 প্লাস 6 30, 1,10,000 1,14 প্লাস 6 20, আর ওইদিকে আসছে 90,000. 90 180 divided by 2 is equal to 90,000. 90 plus 20 is equal to 1,10,000. Is it clear to you? স্যার ওখানে বাই টু কেন করছি? এভারেজ করছে তাই. দেখো উপরে ফর্মুলাটা কি আছে? এস্টিমেটেড, উপরে কি আছে? এভারেজ আর্নিংস, এভারেজ আছে, এভারেজ ইনভেস্টমেন্ট, এভারেজ তার জন্য 2 দিয়ে ভাগ করছে. বোঝা গেছে? ওপেনিং প্লাস ক্লোজিং ডিভাইডেড বাই 2, 2 বছরের মানে দুটো এভারেজ করতে গেলে, এভারেজ মানে কি? মানে গড়, তাই তো? বাংলায় মানে কি? গড়. তো তার জন্য 2 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করছে. ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার. ওকে. নাও in the now for machine 2, now for machine B, rather the profit before now for machine 2, the profit before depreciation and tax, it is already given in the question. Is it clear? The profit before depreciation and tax for machine B, it is already given in the question. Is it clear? Well, the profit before with depreciation and tax is already given in the question. The profit before depreciation and tax is already given in the question. The profit before depreciation and tax is already given in the question. The profit before depreciation and tax is already given in the question. That is, the profit before depreciation and tax is already given in the question for machinery B. For machinery B. Now
it is as real machine and in the say 1,20,000 1,30,000 1,25,000 78,000 95,000 এটা কোশ্চেন থেকে हम लोग ले लिया। अब depreciation, the amount of depreciation, the cost of the second machinery is the cost of the second machinery is the cost of the second machinery is 1,50,000. The cost of the machine 2 is 1,50,000. 1,50,000. The cost of the second machine is 1,50,000. 1,50,000 minus 1,50,000 minus 4,000 scrap value divided by 5 is equal to 29,200. Is it clear to you how the amount of depreciation has been derived? Yes, sir. Yeah, 1,50,000 minus 4,000 is equal to 1,46,000 divided by 5. It will be 29,200. You can check it yourself. आप लोग अपने आप से भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से कैसे 29,200 आ रहा है। Then 29,000 depreciation is 29,200. Profit before tax 90,800. Profit before tax कितना 1,20,000 minus 29,200. 1,20,000 minus 29,200 is equal to 36,320. And there on 36 1,20,000 minus 29,200 is equal to 90,800. 90,800 into 40% करेंगे तो 36 to 30 आएगा। Please check it out. 90,800 into 40% is equal to 36,320 minus is equal to 54,480. Is it clear how 54,480 has been derived? ये क्लियर है क्या कैसे 54,800 डिराइव किया गया? आप लोग किया ना अपने से किए कैलकुलेटर से एक बार प्लीज चेक इट आउट। एक फर्स्ट ईयर का कीजिएगा हर साल एक ही आएगा। प्लीज चेक इट आउट। फर्स्ट ईयर का चेक कर मेरे को बोलिए आ रहा है कि नहीं 54,480। यस सर सबको आ रहा है ना? सबको ही আছে এখানে। तो सबको ऐसा आ रहा है तो इसका समेशन आएगा 5 इयर्स का हम लोग समेशन करेंगे तो मेरे को आ जाएगा 2,44,800 2,44,800 ठीक है। तो मेरे को अब कैसे करें एवरेज अर्निंग्स 2,44,800 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 48,900 आएगा। अब 48,900 into 100 और 89 कैसे 89,000 कैसे आया? टोटल एवरेज इन्वेस्टमेंट प्लीज चेक 89,000 कैसे आया निकालिए। 89,000 हम लोग को कैसे आया निकालिए आप लोग। पूरा ऐसा ही करना है। 89,000 कैसे आया लास्ट वाला ऐसा ही करना है। 89,000 कैसे आया? $89,000 कैसे आया? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है प्रोजेक्ट का? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है प्रोजेक्ट का? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बी का है आपका 1,50,000 1,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यूज मतलब 4,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपका आएगा 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 72,000। फिर उसका साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे? एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना है? 12,000। वर्किंग कैपिटल इज 12,000 प्लस क्या करेंगे? स्क्रैप वैल्यू करेंगे 4,000 इज इक्वल टू 16,000। तो 72 प्लस 16 इज इक्वल टू 72 प्लस 16 इज इक्वल टू हम लोगों को कितना आएगा? 88। इधर 89 कैसे आ गया? স্ক্র্যাপ ভ্যালু 4000। স্যার আমার তো এখানে 89 ই আসছে মানে ওই রকম ভাবে না আমি ওই ইনিশিয়াল মাইনাস স্ক্র্যাপ করে এখানে বাই 2 প্লাস অ্যাডিশনাল এটা প্লাস আবার স্ক্র্যাপ তার মানে হচ্ছে তুমি 12,200 হ্যাঁ তোমার ইয়ে আসছে কত? অ্যাডিশনাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল 12,000 প্লাস স্ক্র্যাপ ভ্যালু 4000 ঠিক আছে। তার মানে হচ্ছে কত? 12 প্লাস 4 ইজ ইকুয়াল টু 16,072 প্লাস 16 ইজ ইকুয়াল টু কত হয়? 1,50,000 minus 4,000 is equal to 42 divided by 2 73 हाँ is equal to 89,000। अच्छा 89 आ रहा है क्या? आ रहा है सबको? हाँ या ना? कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
ये सब तो ऐसे कैसे এসে গেছে না আর কারো আসেনি हाँ सर आ रहा है ये आ रहा है मैं करके दिखा दूं क्या एक बार करके दिखा दूं करके एक बार दिखा दूं क्या एक बार दिखा दे रहा हूँ चलिए प्रोजेक्ट बी सॉरी नॉट प्रोजेक्ट मशीन बी बी इज इक्वल टू सॉरी क्या होगा 1,50,000 minus 4,000 divided by 2 divided by 2 प्लस क्या होगा वर्किंग कैपिटल इसमें कितना लगेगा 12,000 plus 12,000 plus 4,000 is equal to 73,000 plus 16,000 is equal to rupees 89,000. Is it clear? अब क्लियर है ना सबको हाँ या ना হ্যাঁ স্যার हाँ सर Okay. Then it is 89,000 and 40 average annual profit after depreciation and tax is how 48,960 has been derived. Is it clear how 48,960 has been derived? 244,800 divided by 5 is equal to 48,960. How 48,960 has been derived? Is it clear? Average annual profit after depreciation and tax. हाँ या ना হ্যাঁ স্যার স্যার वो कैसे आएगा वो प्रॉफिट आएगा आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेट एंड टैक्स इज इक्वल टू कितना होगा 2
tax is equal to आपका आएगा 2,44,800 divided by 5 is equal to 48 48,960. Is it clear? कैसे 48 आया? 48,960? Yes or no? Yes, sir. Okay. Uh, 48,960 and 2,4480 divided by 5 average earning. Then as a average annual rate of return of machinery B is greater than machinery A, then machinery B should be preferred. ठीक है? Is it clear? Then this sum is very important. Discounting method. Is it clear now? Sum number 4 is clear to everybody? Yes, हाँ sir. या ना? Yes, sir. Okay. Okay. Now sum number 5 is very important. A company is considering to purchase a new machine for rupees 2,40,000. The cost of the new machine is 2,40,000. Years दिया गया, useful life of the machine 1 2 3 4 5 6 6 साल यूज कर सकते हैं machines को. हर साल मेरे को प्रॉफिट अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया गया है. मतलब डेप्रिसिएशन और टैक्स काटने का पहले मेरे को हर साल का प्रॉफिट दिया गया है. रादर यू कैन से प्रॉफिट और अर्निंग 80,000 फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 80, सेकंड थर्ड ईयर का 70, फिफ्थ थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का 50, फिफ्थ ईयर का 60, सिक्स्थ ईयर का 40,000. कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%. कॉर्पोरेट टैक्स रेट 40%. लाइफ ऑफ द मशीन इज 6 ईयर. कितना साल चलेगा? 6 साल. डिस्काउंटिंग रेट इज 10%. डिस्काउंटिंग रेट 10% बोला गया क्वेश्चन में. पर एनम शुड द कंपनी परचेज द मशीन. मशीन कंपनी खरीदेगा कि नहीं, ऐसा सम आ सकता है एग्जाम पे. जितना भी सम कराया ये सम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कैसे करेंगे? तो क्या याद रखिएगा, ये फॉर्मेट थोड़ा ऐसा ही कीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने में टाइम कम लगता है. ऐसे फर्स्ट ईयर, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन. PBT. PBT here stands for profit before tax and depreciation. PBT stands for profit before tax and depreciation. It is already given in the question. 80,000, 80,000, 70,000, 50,000, 60,000, 40,000. We just copy paste the profit before depreciation and tax in column 2. Thereafter, we deduct depreciation. That is the value of the machine is, the value of the machine is, the value of the machine is 2,40,000. 2,40,000 is the value of the machine. There is no scrap value. That is 2,40,000 divided by 6 is equal to 40,000. 2,40,000 divided by 6. 2 lakh, as there is no scrap value of the machine, so we will divide the cost of the machine by useful life of the machine to derive depreciation. That is 2,40,000 divided by 6 years is equal to 40,000. The depreciation will be 40,000 every year. Thereafter, then profit before tax. Tax कटने का पहले profit कितना होगा? Profit before depreciation and tax से अगर हम depreciation हटा दे, मतलब 80,000 minus 40,000 करेंगे तो मेरे को profit before tax आएगा. 80,000 मतलब profit before depreciation and tax कटने फिगर अमाउंट के साथ में अगर depreciation हटा देता हूँ उसमें तो profit before tax आ जाएगा. Is it clear how profit before tax has been derived? Is it clear how profit before tax Yes, sir. has been derived? Then on profit before tax, we compute tax at the rate of 40%. As it is given in the question, the corporate tax rate is 40%. On 40,000, we deduct tax at the rate of 40%. 40,000 का 40% is equal to 16,000. Then thereafter profit after tax. Tax कटने का बाद profit कितना हुआ? PBT minus tax. 40,000 minus 60,000 is equal to 24,000. Thereafter we add back depreciation here. Why we add back depreciation? Because we add back depreciation in this sum, we have to find out the net cash inflow. We have to find out the net cash inflow. The question has been, you may ask a question, why in the last two questions we do not add, in the last question we do not, some of in one of the student has raised this question earlier.
Why we are not adding depreciation there? Here we have to find out the net cash inflow, as depreciation is in the second class. I have discussed as it is also given in the notes, as depreciation is a non-cash item, so we add back depreciation while determining cash inflows. While determining cash inflows, we add back depreciation with cash inflows, as depreciation is a non-cash item. In the last term, we have to find out the payback period. So we are not added depreciation. It is the sum on NPV, net present value. We have to find out the net present value of the project. We add depreciation 40,000. So the cash inflows is PAT plus depreciation, that is 24,000 plus 40,000 is equal to 60,000, and the discounting factor is 10%. Can anybody say how we derive 0.909? Can anybody say how we derive? 1 by 1.10. Yes, very good. और अपन 1 divided by 1.10 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.909. Is it clear to everybody? Then we multiply discounting factor with cash inflow. Then we multiply 64,000 into 0.909 is equal to, then we get the present value. PV stands for 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 present value. Then present value will be 58,176. Then present value will be 58,176. Whether the computation of PV of first year is clear to everybody? Whether the computation of PV of first year is clear to everybody? सर डिस्काउंट एक बार बोल दीजिए ना. Discounting कैसे निकला? One first year का the discounting factor as per this question, discounting factor is 10%. फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 10%. तो 1 डिवाइडेड बाय 110 1.10 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा. मैं एक बार फिर जैम बोर्ड में करके दिखा दे रहा हूं. ओके सर. ये लिख सकते हैं आप लोग. जैम बोर्ड में करके एक बार मैं फिर दिखा दे रहा हूं. 1 divided by 1.10 is equal to 0.909. Then ये फर्स्ट ईयर का. Then सेकेंड ईयर का. फर्स्ट ईयर. Then 0.909 divided by 1.10 कितना आ रहा है? 0.909 divided by 1.1 is equal to सेकेंड ईयर का आएगा मेरा 8.26. sorry सर 0.826. हाँ 0.826. गुड. ये सेकेंड ईयर का. सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर का क्या आएगा? 0.826 divided by 1.10 is equal to आएगा 0.751. थर्ड ईयर और so on. ऐसा करके आएगा. समझ में आया कैसे आया? यस और नो? यस सर. ओके. ऐसा करके हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे. तो आप लोग ऐसा 0.751 ऐसा करके ये आप लोग पीवी तक समेशन ऑफ 2,40,000 तक कंप्यूट कीजिए अपने से. एक बार कैलकुलेटर अपना कैलकुलेटर से चेक कीजिए. 2 लाख अप टू 2,40,000. मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ. 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ. अब 2,40,000 तक 2,40,860 कैसे डिराइव किया गया ये कंप्यूट कीजिए. अगर किसी का क्वेश्चन अराइज होता है तो 2 मिनट बाद मेरे को क्वेश्चन रेज कीजिएगा, मैं समझा दूंगा. आप लोग ये कंप्यूट कीजिए.
हो गया सबको? सबका हो गया? हेलो, am I audible to all of you? ইয়েস স্যার, বলছিলাম স্যার এই যে অঙ্কগুলো করার সময় কিছু মানে তো নিয়ম আছে, মানে এইগুলো কি করে মানে এইগুলো মনে দেখো, রাখবো? মনে রাখবে, এই ফরম্যাটটা মনে রাখবে, ফার্স্ট এডটা। এই ফরম্যাটে তুমি যদি না ফেলতে পারো তাহলে অঙ্ক করা টাফ হয়ে যাবে। এটা তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। ফার্স্ট কলাম হবে ইয়ার, সেকেন্ড কলাম होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, थर्ड कॉलम डेप्रिसिएशन, फोर्थ कॉलम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देयर आफ्टर टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स डिडक्ट करेंगे, टैक्स आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर डेप्रिसिएशन को मैं ऐड बैक करूंगा, फिर कैश फ्लो लूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बाद डेप्रिसिएशन कॉलम फिर आएगा, डेप्रिसिएशन कॉलम 2 टाइम्स विल अराइव, डेप्रिसिएशन कॉलम 2 बार आएगा। The total number of columns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The total number of columns will be 10. First year, then profit before depreciation and tax. It is already, it will be given in the question. Then we will find out the amount of depreciation. Then we will find out the amount of depreciation from relevant information given in the question. Thereafter, we will deduct depreciation from profit before tax and depreciation. We get profit before tax. इससे depreciation अगर हटा देंगे तो profit before tax मेरे को मिल जाएगा. Thereafter we compute tax on the amount of profit before tax. Thereafter we will compute tax on the amount of profit before tax. Then we will deduct tax amount from profit before tax. Then we will deduct tax amount from profit before tax. Thereafter we will get profit after tax. Then we will add back depreciation, again the amount of depreciation with profit after tax. We add depreciation with profit after tax because depreciation is a non-cash item. That is that is due to depreciation there will be no cash outflow. That is क्यों depreciation को हम लोग add back करेंगे? Depreciation का कारण हम लोगों का कोई पैसा outflow नहीं होता है. Thereafter we will get cash inflow, that is PAT, profit after tax plus depreciation. Then we find out the discounting factor as given in the question. Here in the relevant question, the discounting factor is 10%. So we get the discounting factors, and thereafter we multiply these discounting factors with the cash inflow. We will get the present value of the cash inflow. That is present value of the cash inflow of 6 years. Here we find out for 6 years because the cash inflows for 6 years are given. We have to find cash. हम लोगों को cash inflow कितना साल का निकालना है, जितना साल क्वेश्चन बोलेगा उतना साल का. Then we add this cash inflows, we get the present value of cash inflow. In this sum it is 2,40,868. In this sum it is 2,40,868. आप इतना दूर तक सबको क्लियर है कि नहीं? ইয়েস Yes, sir. Yes. এমনি तो এর ये আগের গুলো হ্যাঁ এর বলো আগের বলো। গুলো এর আগের গুলো মানে ওই আমার প্রফিট আফটার ট্যাক্স নিয়ে কাজ ছিল বলে এই আফটার ট্যাক্স অবধি করছিলাম, এখানে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বলেছে বলে এতটা অবধি করতে হবে। এতটা অবধি করছি। তোমাকে খালি এই কলম গুলো মনে রাখতে হবে কি কি। যেহেতু আমরা কমার্সের, আমাদের লজিক্যালি মনে থেকে যায় যে तुम्हारे जेहेतु आप लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आप लोगों का लॉजिकली याद नहीं रहेगा, आप लोग रट लीजिएगा। हम लोगों का लॉजिकली याद रहता है क्योंकि फर्स्ट ईयर हम लोग लेंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड है तो बहुत बार ये सब नेचर का सम किया है तो ऐसे याद रह जाता है यार। देन क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वाला लेंगे, फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला फिगर निकालेंगे, फिर उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ऊपर से हम लोग टैक्स निकालेंगे, फिर क्या मिल जाएगा, लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला फिगर, फिर हम लोग डेप्रिसिएशन अगेन ऐड बैक करेंगे, फिर मेरे को कैश इनफ्लो मिल जाएगा, फिर मेरे को डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, फिर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। ये हम लोगों को ऑटोमेटिकली लॉजिकली दिमाग में सेट है, हम लोग कर देंगे। मगर एज यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो आप लोग ये कॉलम्स 10 कॉलम्स आएगा, ये कॉलम्स कौन सा किसका बाद कौन आएगा ये रट लीजिएगा। दूर ऑफ द क्लियर? इतना दूर तक सबका क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। यस। लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये प्रोजेक्ट का लगाने का खर्चा कितना है, 2,40,000। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द 2,40,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन, 2,40,000 is given in the question. The company is considering to purchase a new machinery for rupees 2,40,000. It is given in the question. So we deduct the initial investment. मतलब कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 2,40,000 लगाएंगे तो मेरा घर में कितना आएगा? It means that by investing 2,40,000 we will get 2,40,868. By investing 2,40,000 we will get
rupees 2,48,868. Therefore, the net present value will be 868. How net present value has been derived? We ওই subtract cash inflow in- minus initial investment. investment, that is class outflow. तो हमको 868 आया है present net present value. So as the net present value is positive, we will purchase that machine. Then the comments come, as the NPV of the machine gives positive NPV, the company should purchase the machine. Is it clear? Yes, sir. सबको clear? Please. Yes, sir. कैपिटल बजटिंग का जितना सम्स था मैं करा दिया घुमा फिरा कर. इस टाइप का कुछ सम्स है आपका डेप्रिसिएशन में, इस टाइप का सम्स कुछ है डेप्रिसिएशन में. तो मैं डेप्रिसिएशन का 2 सम नहीं तो 3 सम कराया नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि मैं कैश मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं समझाकर वो सम नहीं करा सकता था. तो इसलिए मैं डेप्रिसिएशन का इस टाइप का 2 सम्स है अभी करा दे रहा हूँ. ठीक है, हम निकल रहा है इससे. इज इट क्लियर? हम बाहर जाए क्या इससे? হ্যাঁ বলো. একবার আগের দিনে সেন্সিটিভিটি অ্যানালিসিসটা শর্ট করে এমনি বলে দিন না, জাস্ট জিনিসটা শর্ট করে, ওই অঙ্কটা রেফারেন্সে দেবো না এরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলে দেবো কিছু? মানে এরকম একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলে দিন. এরকম যে কোনো हम लोगों को क्या होता है, हिंदी तो बोली, बहुत स्टूडेंट हिंदी का रहता है. अच्छा देखिए, कोई प्रोजेक्ट में ना बहुत चीज का ऊपर इफेक्ट आता है. जैसे ये प्रोजेक्ट जो कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एट द ईयर मतलब 0 ईयर में, जब पैसा हम लोग लगाने का सोच रहा है, जब हम लोग पैसा लगाने का सोच रहा है, पैसा लगाया नहीं, मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट है, मैं किस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, उस टाइम हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस हम लोग को क्या देता है, कितना सेंसिबल है प्रोजेक्ट, इसके लिए मतलब प्रोजेक्ट डिफरेंट, कितना सेंसिबल है प्रोजेक्ट on different factors of project, rather we can say on different parameters of that project, that is discounting factor. अगर discounting factor change होता है तो मेरा प्रोजेक्ट का डिसीजंस कैसे चेंज होगा. अगर मेरा कैश इनफ्लो, मैं सोच रहा हूँ मेरे को हर साल इतना पैसा आएगा, अगर ये कैश इनफ्लो ऐसा नहीं आया, मार्केट में रिसेशन आ गया, कोरोना आ गया, नहीं तो कुछ भी आ गया, तो कैश इनफ्लो अगर घट गया तो मेरे को प्रोजेक्ट का डिसीजन कैसे चेंज हो रहा है. मेरे को डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर चेंज हो जाएगा, सोच लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे अगर चेंज हो जाएगा तो मेरा प्रोजेक्ट कैसे, प्रोजेक्ट का ओवरऑल वायबिलिटी कैसे चेंज होगा, मैं वही सब एनालिसिस करता हूं सेंसिटिविटी एनालिसिस में. इन सेंसिटिविटी एनालिसिस we consider various parameters or various factors that will affect the project, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का वेरियस फैक्टर्स को, प्रोजेक्ट को कैसे कैसे इफेक्ट करता है, मतलब प्रोजेक्ट कैसे कैसा सेंसिटिव है एक एक फैक्टर्स के लिए. जैसे कोई पहाड़ का आदमी, कोई दार्जिलिंग का आदमी को कलकत्ता का भी इस ठंडा में वो क्या पहनेगा, जो दार्जिलिंग में रहता है, मतलब सोच लो सिक्किम में रहता है, तो अभी कलकत्ता का जो ठंडा चल रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अराउंड चल रहा होगा, अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या स्वेटर पहनेगा क्या इधर? हाँ या ना, हाँ या ना? नहीं पहनेगा. क्यों? क्योंकि इधर उसको अभी सिक्किम में भी बर्फ गिर रहा होगा, तो उसका -0 डिग्री, -0 से भी कम आएगा, -0 तो नहीं होता, 0 से कम आएगा, नेगेटिव मतलब उधर बर्फ पड़ रहा होगा, तो उसके लिए ये ठंडा कुछ भी नहीं है, वो सेंसिबल है. मगर हम लोग उतना सेंसिबल नहीं है, हम लोगों को स्वेटर पहनना पड़ रहा है, तो ठंडा का ऊपर हम लोगों का सेंसिटिविटी ज्यादा है, उन लोगों का सेंसिटिविटी कम है. तो कैश फ्लो कैसा सेंसिटिव है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स का ऊपर, वही हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस में मेजर करते हैं. समझ में आया कि नहीं? बोझा गया छे? यस सर, यस. और कौन और कोई किसी का कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग? नहीं है तो मैं डेप्रिसिएशन का 2 सम में पढ़ा नहीं हुआ था, उसको मैं अभी कराऊंगा. किसी का कोई क्वेश्चन है? कैन आई मूव? Yes, sir.
This problem is from depreciation. This problem is from depreciation. Okay. A company purchased a machine for rupees 10 lakh on 1/1/2012. A company purchased a machine for, is it স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে সবার শেয়ারটা ঠিক করে দেখতে পাচ্ছ সবাই? ইস স্ক্রিন শেয়ারিং, সবাই স্ক্রিন শেয়ারিং দেখতে পাচ্ছ তো? Yes, sir. Yes, sir. That a company purchased a machine for rupees 10 lakh on 1/1/2012. Depreciation at the rate of 20% per annum is to be provided on reducing balance method. By reducing balance method, we means a diminishing balance method. By reducing balance, it is not on straight line method. It is on reducing balance method. The method of computing depreciation is not SLM, that is straight line method. It will be reducing balance method. Calculate present value of depreciation for the first 5 years. What we have to calculate? We have to calculate the present value of the amount of depreciation. For first 5 years, this years, assume discounting rate is 10% per year. So the rate of depreciation is 20% and the method of depreciation, rate of depreciation is 20% and the method of providing depreciation is reducing balance method or diminishing balance method. So we have to find out the amount of depreciation. Now कैसे ये depreciation आया सबको पता लग गया? नाम कंप्यूट करके दिखा देंगे, सब भूल गया? चलिए मैं कंप्यूट करके दिखा दे रहा हूँ. Years कितना है इस सम में? 5 years है. Year कितना है? 1 2 3 4 5 years कितना है? 1 2 3 4 5. Then depreciation, cost of the debt at the rate of 20%.
What will be the amount? Anybody? Anybody? Am I audible to all of you? Yes or no? 1,96,000 সেখানে 1 lakh 90 ki 1 lakh 10 lakh minus 20, 10 lakh minus 2 lakh, 8 lakhs, 8 lakhs divided by 5, 1 lakh 60. Thereafter 10 lakhs minus 2 lakhs plus 1 lakh 60 into 20%. तो आएगा 10 lakh minus 3 lakh 60, 1,28,000 6 lakh 80,000 divided by 5, 1 lakh 36, 2 lakhs plus 1 lakh 60, 2 lakhs plus 1 lakh 60 minus 10 lakhs is equal to 64, 6 lakhs 40 divided by 5, 1 lakh 28. समझ में आया सबको? ऐसा फोर्थ ईयर का भी ऐसा आएगा, सिक्स्थ ईयर का भी ऐसा आएगा. ऐसा फोर्थ ईयर का आएगा आपका तो 1,02,400 एंड सिक्स्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का आपको आएगा 81,920. कैलकुलेट कीजिए आप लोग, अगर किसी का नहीं आ रहा तो बोलिए, कैलकुलेट कीजिए तो अपने आप में. तब हम दे रहे हैं फोर्थ ईयर का आपको ऐसा आएगा, फोर्थ ईयर का आपको आएगा 102. वन 102,400 आएगा. देर आफ्टर उसका बाद आएगा 81920. सबका आ गया क्या? सबका आया? हाँ या ना? आया सबको? प्लीज हाँ या ना? हो गया? यस सर. सबका प्लीज, मैं इधर से मूव करूं? হ্যাঁ স্যার, হয়েছে স্যার।
Yes. Then the amount of depreciation is computed this way, and discounting factor, as it has already been computed earlier, it will be 0.909. The discounting factors may be given in the question. If it is not given in the question, we know how to compute discounting factor. The discounting factor of first year is 0.909, second year if the discounting factor is 10%, then discounting will be for the first year 0.909, second year 0.826, third year 0.751, fourth year 0.683, and fifth year 0.621. Then PV of depreciation will be 1 lakh, but that is multiplying 2 lakh into 0.909. It will be 1,81,800. For the second year, it will be 1,32,160. For the third year, 96,128. For the fifth year, 69,939. For the fifth year, it is 58,72. Then the PV, therefore, the PV of depreciation will be 5,30,899. इतना दूर तक सबका क्लियर है? यही हमको निकालना है, पीवी ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने दिया इस सम में। हुआ? देख लीजिएगा एक बार, पीवी ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने दिया इस सम में हम। इतना दूर तक क्लियर है सबको? इज द सम नंबर 6 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is sum number 6 clear to all of you? Yes, sir. Okay, fine. Can we move to sum number 7? Can we move to sum number 7? Anybody having any queries regarding sum number 6, you can raise. If anybody having any queries regarding sum number 6, you can raise. Otherwise, we will move to sum number 7. Can we move to sum number 7? From the following data, the following data are available for a company. Year 1, 2, 3, 4, 5. Operating profit before depreciation, operating profit before depreciation and tax is given. Year 1, 4,40,000. Year 2, 4 lakh. Year 3, 4,60,000. Year 4, 3,80,000. Year 5, 3,20,000. Initial investment for purchase of machinery rupees 15 lakh. Machinery खरीदने का खर्चा कितना है? 15 लाख. Depreciation कितना है? 20% on SLM. Depreciation कैसा होगा? SLM basis से 20% होगा. Estimated life is 5 years. कितना life है? 5 साल. Discounting factor कितना है? 10%. Calculate the present worth of cash flow assuming income tax is 40%. PV of cash inflow हमको निकालना है, इनकम टैक्स रेट है 40%. ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन. मतलब डेप्रिसिएशन का ऊपर कितना टैक्स सेविंग्स है वो मेरे को निकालने बोला. ये सम इज जस्ट सेम है जैसे हम लोग लास्ट प्रॉब्लम कैपिटल बजटिंग का बनाया था, उसका वही सम इधर डेप्रिसिएशन देकर दे गया. इधर सिर्फ एक पॉइंट एडिशन है. क्या एडिशन है? टोटल टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के लिए मेरे को कितना टैक्स सेविंग्स है वो हमको निकालना पड़ेगा. आप लोग ये इंडिविजुअली ट्राई करेंगे क्या? पर्सनल ट्राई कीजिए ना अपने आप एक बार. ये सब आप एक बार ट्राई करेंगे. वैसे इतना दे दिया, आप लोग ये सम ट्राई करेंगे अपने आप? हाँ या ना? प्लीज बोलिए हाँ या ना. हेलो अर्पण. अर्पण ইয়েস স্যার, একবার ট্রাই করবে? ট্রাই कीजिएगा आप लोग. দেখছি. আমি হেডিং গুলো ছেড়ে দিলাম দেখার জন্য. প্লিজ ট্রাই ইট. मैं 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए इस सम. 10 मिनट হবে নাহলে আমি দেখিয়ে দেবো. चलो मैं 10 मिनट्स टाइम दे रहा हूँ, इस सम को ट्राई कीजिए अपने आप. ओके, डू इट. किसी का कोई क्वेरीज है? हेलो, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस सम? किसी का है कोई क्वेरीज?
ना सर ट्राई इट। इंपॉर्टेंट सम इस टाइप का सम आता है एग्जाम में, मे बी कैपिटल बजटिंग का दे सकता है, नहीं तो डिप्रिसिएशन देगा, दोनों में ही डिफरेंस कुछ नहीं है, ऐसा सम आता है। अगर किसी का, मेरे पास हेडफोन है, मैं साउंड म्यूट कर रख रहा हूँ, किसी का कोई बीच में क्वेश्चन रेज होगा तो क्वेश्चन कीजिएगा, मैं अनम्यूट कर आंसर दे दूंगा, मैं म्यूट कर रखा हूँ, तो अगर हेडफोन मेरा बस ऑन किया गया है। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आया, एनीबॉडी? अमाउंट और कौन डिप्रिसिएशन कितना आया? हेलो, और कौन? हेलो, 3 लाख। 3 lakh। Amount of depreciation will be 3 lakh। Everybody, amount of depreciation will be 3 lakh। If anybody having any difficulties in computing the amount of depreciation, you may say it to me। आप लोग बोल सकते हैं डिप्रिसिएशन निकालने में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो। डिप्रिसिएशन कब आएगा? 3 लाख, हर साल 3 लाख ही होगा। नाउ कंप्यूट प्रॉफिट बिफोर স্যার टैक्स। বলছিলাম যে বলো। এখানে এই যে 20% এখানে এসএলএম দিয়েছে, এখানে আবার 8% এগুলো কি জন্য এত হ্যাঁ, দিয়ে দিয়েছে? কোনটা 8%? তো ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়েছে, এর আগের অঙ্কটা 10% था, इसमें 8% दिया। এটা 1/1.08 দিয়ে ক্যালকুলেট হবে যদি পরে কাজে লাগে। হ্যাঁ, লাগবেই, এটা লাগবেই। হুম। 1.08 তারপর এখানে দিয়ে ট্যাক্স রেট 40% কেন দিয়েছে? এটা ট্যাক্স রেট, এবার ওটা ওই মনে করো 40%, আমাকে, হ্যাঁ এ হচ্ছে 40%। এবার ট্যাক্সটাকে আমাকে ট্যাক্স প্রফিট আফটার ট্যাক্স এই জায়গা হুম। ট্যাক্সটাকে লেস করতে হবে, হ্যাঁ এখানে প্রফিট লেস করতে হবে, ট্যাক্স হ্যাঁ। লেস করে তারপর আমাকে আর ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাড ব্যাক করতে হবে, উপরে তারপর আমাকে 20% এসএলএম। এসএলএম, এবার ডেপ্রিসিয়েশনটা আমি বের করতে গেলে এসএলএম এর বের করতে হবে। কিন্তু আমি তো ওটা ডেপ্রিসিয়েশন বের করতে গিয়ে ওইখানে এসএলএম এ বের করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ, আরেকটা মেথড ছিল ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড, যেটা আমি দেখিয়ে দিলাম, রিডিউসিং ব্যালেন্স। এখানে দুটো মেথড সাধারণত ইউজ হয়, এসএলএম আর আছে 7-8টা মেথড, কিন্তু দুটোই জেনারেলি ইউজ হয়, এসএলএম আর রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথড। ঠিক আছে, তো रिड्यूसिंग बैलेंसरটা আমি একটু আগে আমি जैम बोर्ड दिखाया, ठीक है ना। अभी एसएलएम में दिया है, एसएलएम इज इजियर प्रोसेस, हर साल 3 लाख করে আসবে। বোঝা গেছে অর্পণ? ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ অর্পণ? ইয়েস। ওকে, এনিবডি হ্যাভিং এনি কোয়ারিজ?
What will be the profit before tax amount for the first year? Arpan, what will be the profit before tax amount for the first year? স্যার আমার তো এই দুটো মাইনাস করতে এখানে 1,40,000 এসেছে। Yes, good. 1,40,000. For the first year, the profit before tax will be 1,40,000. Second year, anybody? সেকেন্ড ইয়ার করি না, আমি একবার ফার্স্ট ইয়ারটাকে ধরেই করে যাচ্ছি ওখানে। Ache, okay, okay. Then tax rate will be, amount of tax. 56,000, Good. Then profit after tax will be 84,000, very good. Then we will add back depreciation 3 lakh. Then cash flow will be, then we'll add back depreciation of 3 lakhs. Then cash flow will be, what upon cash flow?3,84,000। Very good. Very good. Then proceed for the succeeding years. Now proceed for the succeeding years in the same way. You are right. For the first year, the cash inflow will be 3,84,000. Now you will move for the succeeding years in the same way. Anybody having any queries? काडू यदि कोनो queries থাকে please raise कीजिएगा. आप लोग कर रहे हैं ना, मेरे लिए बैठा मत रहिए, कीजिए. अपने से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब सम कर सकते हैं. ये सब सम बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा. Hello. Anybody from this classroom? Ornik Roy. Hello, Ornik. Hello, Ornik. Have you any problem? No, sir. Okay. Prabhat Tiwari. Hello, Prabhat Tiwari. Hello, Prabhat Tiwari. Have you any problem regarding solving this problem? Sharthak Ghosh. Hello, No, sir, Sharthak no. Ghosh. Okay. না স্যার, মানে স্যার ওইটা তো ওই যেটা বেরোলো আর কি ডেপ্রিসিয়েশন, ওটার থেকে তো মাইনাস করে করে করছি আর কি, যেটা মানে মেইন কস্টের আর যেটা। ফার্স্ট ইয়ারটা করো 3,84,000 আসবে। কোথাও প্রবলেম হলে আমাকে জিজ্ঞেস করো স্যার। হ্যাঁ কোথাও প্রবলেম হলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। যে প্রবলেম হবে हमको पूछ लेना। सौविक दास ठाकुर, हेलो सौविक दास ठाकुर। Yes, sir. Hello Shovik, have you any problem regarding solving No, this sir, problem? Okay. If you have any problem, then you can ask me. স্যার লাস্টেরটা একবার বলবেন, মানে কত কত আছে? লাস্টেরটা cash- আমার অনেকটা কমে গেছে। ক্যাশ ফ্লোজ। এই মানে হ্যাঁ, আপনি লাস্ট থেকে ক্যাশ ফ্লোটাই বলুন। 3,12,000 আসছে আমার। লাস্ট ইয়ারটা 3,12,000, ঠিক আছে। তাহলে समेशन करो एक बार टोटल 5 ईयर समेशन करो, लास्ट कॉलम का समेशन कीजिएगा। लास्ट ईयर का समेशन कितना आएगा बोलिएगा, और कौन बोल रहे हैं कैश फ्लो समेशन को तो
18 লাখ। 18,60,000 18,60,000 60,000 আমার আসছে না। এবার আমি শেয়ার করছি, দেখো, চেক ইট আউট। ফার্স্ট ইয়ারটা 3,84,000 এসছে, সেকেন্ড ইয়ার 3,60,000, 3,60,000। থার্ড থার্ড ইয়ারটা ইয়ার 3,96,000। 3,96,000, ফোর্থ 4,08,000, ফোর্থ ইয়ার এখানটা 4,08,000, 3,48,000 এসছে। না 4,08,000। দান করছি একবার, প্রত্যেকটা হ্যাঁ। কোন আমি সলিউশনটা দিচ্ছি, একবার চেক করে নাও। স্যার হ্যাঁ এই যে ওই পিবিটি যেটা আছে ওইখানে হ্যাঁ, যখন PBT 3,80,000 থেকে মাইনাস করছি ওটা 80,000 আসছে, একবার একটু দেখবেন ওই 4 নাম্বার কোন যেটা। ইয়ার? ইয়েস স্যার, 4 এখানটা তো 80,000 হবে। এই যে পিবিটিটা আচ্ছা। যেটা করেছিল এটা ও এখানে 1 80,000 লাখ হবে। ভুল করেছে, হ্যাঁ প্রিন্টিং এরর আছে, ওখানে একটা প্রিন্টিং এরর আছে, সরি। 80,000 3,80,000 মাইনাস 3,80,000, ইয়েস ইয়েস। ওটা কত আসছে তাহলে, টোটালটা কত আসছে? আমার এখানে 18 লাখ এসছে, ওইখানে টোটাল 3,48,000 আসবে। 4,00,000 কাটতে হবে, 3,48,000। 3,48,000, ইয়েস ইয়েস, দ্যাট ইজ এ এরর। 3,48,000, then the summation will be 18 লাখ। 18 lakh, na? 18 lakh. Okay. Then yes, please wait for a while. I will note it down in the jam note. Will be rupees 3,48,000 and total cash inflow will be rupees 18 lakh. Okay. Then the present worth of cash inflows. लास्ट तक सबको क्लियर है ना? एज सब क्लियर? कितना दूर तक सबका क्लियर है? तो अप टू 18 लाख सबको क्लियर है ना? हाँ या ना? হ্যাঁ স্যার। सबको क्लियर ना? देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज क्या क्या? फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लोज कितना था? 3,84,000 ना? फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लोज कितना था? 3,84,000 और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू 0.926 इज इक्वल टू 0.926। ওই যে লাস্টে যে সামটা মানে ওই এতে করে নেন, ওই হ্যাঁ এখানে ক্যাপিটাল বাজেটিং ওটাই তো পুরো দিয়ে দিয়েছে, তাহলে ওই ছকটাই হ্যাঁ দেবো। মানে ওইখানে খালি একটা কলম কম আছে ওইখানে। लेट मी फिनिश। उधर क्या है, तो अलग कलम कर दिया था कैश फ्लो का बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, उधर 2 और कॉलम था डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। इधर डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू हम लोग ऐसे कम किए हैं, বোঝা গেছে? ওই অঙ্কটাতে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আর প্রেজেন্ট ভ্যালু আলাদা দুটো কলম এক্স দেওয়া ছিল,
ওখানে ডিসকাউন্টিং, এখানে এই সামটাতে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আর প্রেজেন্ট ভ্যালু আলাদা কলম দেয়নি, এরা এরকম ভাবে একটা স্টেटमेंट फॉर्म में कैलकुलेट করে দেখিয়েছে। समझ में आया? उस सम में इस सम में भी आप लोग कर सकते थे, दो एडिशनल कलम बना सकते थे, एक कैश फ्लो का बाद जो कैश फ्लो हुआ था उसका बाद एक डिस्काउंटिंग फैक्टर, देन अनदर कलम विल अराइज, दैट कलम विल बी प्रेजेंट वैल्यू कलम। বোঝা গেছে অর্পণ? স্যার করে ওই টোটালটাকে যোগ করে দেবো, এখানে আর কিছু হ্যাঁ, মাইনাস যাবে না। না এখানে কিছু স্যালভেজ ভ্যালু নেই, এখানে ওইটাকে লাস্ট কলমটা হবে 3,48,000, 3,48,000, 3,48,000, এখানে 3,48,000 হবে। The fourth year cash flow in which will be 3,48,000. Then find out the what will be the present value of cash inflow. What will be the present value? Can anybody, Arpon, একটু বলো আমাকে, what will be the present value of cash inflow? Hello Arpon, hello Arpon, what will be the Sir, present value করছি। of cash? Okay. अरे अर्पण को छोड़कर कोई बोलिएगा ना, अर्पण तो अकेले बोल रहा है सब कुछ। Anybody else from this classroom? স্যার 14,56,7800, 14 lakh 46,000 46,000 7800। 7,800. Okay. Therefore, PV of cash inflow, you are right, Arpon. Therefore, PV of cash inflow will be PV of cash inflow will be rupees 14 lakh 46,780. सबको आया 14 lakh 46,780? Yes. Then we have to compute present value of total tax saving. Tax savings कितना हो रहा है? 3 lakh. Into हर साल में मेरे को कितना tax savings है? 3 lakh. Then how will 3.993? What is স্যার এইগুলো এই যোগ করে 3.993? এই ডিসকাউন্টিং Annuity factor, it is annuity. It is the summation of discounting factors. 3.933 is the summation of discounting factors. 3.933 is the summation. Very good, Arpon. Very good.
অর্পণ তুমি কোন কলেজে পড়ো? আরসিসি হ্যালো, আরসিসি ভেরি গুড। Three point 993 is the summation of discounting okay. 3.933 is the summation of discounting factors. It can also be said as annuity factors. Annuity factor, not factors. Then we multiply it into 40. 40 because it is the tax savings, tax rate. We multiply 40%, that is the tax rate. Clear हो जाए अदर उपदी सबको clear हुआ? 479160 3.9993993 clear सबको? How we will get 3.993? হ্যাঁ স্যার हो जाए सबको clear हुआ? 4,79,160. How we derive Sir. 4,79,160? Yes. Any problem? No, sir. Okay, thank you. Next, then we move to sum number 8. This is the last sum. Sum number 8. A company purchased a machine on 1/1/2012 for rupees 2,40,000. A company ने machine खरीदा है 2,20,40,000 से. Installation expenses were rupees 10,000. 10,000 रुपया installation खर्चा, machine को बैठाने का खर्चा. Residual values after 5 years, मतलब 5 साल बाद is rupees 10,000. What do you mean by residual value after 5 years is rupees 10,000? 10,000 का एक वर्ड, दो वर्ड का एक नाम है, दूसरा नाम है, क्या नाम है? ये 10,000 is also known The as scrap value. very good. 10,000 is also known as scrap value. ये थोड़ा घुमाकर बोला, residual value after 5 years is 10,000. क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर बोला, चीज scrap value ही है. 10,000 रुपया scrap value है. On 1/12/2012, expenses on repair of machine were incurred to the extent of 2,000. एक 1 दिसंबर 2012 को हमको मशीन को सराहने के लिए कुछ रिपेयर करने का खर्चा लगा 2,000 रुपया. Full stop. Depreciation is provided at the 10% per annum under WDV. मतलब reducing balance method. Written down value method means reducing balance method. Not on straight line. Written down value method means reducing value method. Full stop. Calculate the present value of depreciation for 4th year. 4th year के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा. Specifically सिर्फ 4th year के लिए बोला है. ये क्वेश्चन मेरे को स्पेसिफिकली 4th year के लिए बोला है. Assuming interest rate is 12% per annum. ये 12 interest rate 12% means is nothing but discounting rate is 12%. Interest rate is 12% is nothing but discounting rate is 12%. Is it clear to all of you? Can I repeat the question once again? I am repeating the question once again. A company purchased a machine on 1/1/2012. 1 जनवरी 2012 को एक मशीन खरीदा 2,40,000 रुपया देकर. वो मशीन को इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 10,000 रुपया. रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू 5 साल बाद, मतलब यूजफुल लाइफ है मशीन का 5 इयर्स. 5 इयर्स यूजफुल लाइफ है, 5 साल का बाद उस स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपया. ऑन 1/12/2012 expenses on repair of the machine were incurred to the extent of 2,000. 2,000 रुपया मतलब 1/12/2012 में मेरे को खर्चा हुआ 2,000 रुपया. Depreciation is provided at the rate of 10% per annum under written down value method. That is, written down value method is also known as reducing balance method. Full stop. Calculate the present value of depreciation for 4th year. Here हमको क्वेश्चन स्पेसिफिकली 4th year का depreciation मांगा है. इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, लास्ट क्वेश्चन आएगा तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. मे भी कभी पूछ सकता है कि 3rd year का भी बोल दीजिए हमको.
Present value of depreciation, PV of depreciation for fourth year, assuming interest rate is 12% per annum. Okay, the question is clear to everybody? Question clear है सबको? हाँ या ना? Yes or no? Please. अरे कोई तो बोलिएगा. Hello अर्पुन. हाँ हाँ सर sir. yes sir, yes sir. Okay. Yes. Now answer. PV of depreciation for fourth year. Fourth year का depreciation कैसे निकालेंगे? मेरे को मशीनरी का कॉस्ट कितना आएगा? 2,40,000 प्लस 10,000, मतलब 2.5 लाख रुपया आएगा. कोई मत बोलिएगा कि 10,000 क्यों लेस नहीं किया. 10,000 5 साल बाद लेस होगा. हमको फोर्थ ईयर का बोला है. हम लोग 10,000 लेस नहीं किया अभी. याद रखिएगा, 10,000 लेस नहीं किया इधर, क्योंकि ये 5 इयर्स बाद मेरे को 10,000 मिलेगा. एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर मेरे को 10,000 मिलेगा क्या? इसलिए हम लोग लेस नहीं किया. इसलिए मेरा मशीनरी का वैल्यू कितना पकड़ा? 2,50,000, 2,40,000 प्लस 10,000, 2,50,000. और हर साल मेरे को कितना होगा? 10% मेरे को डिप्रिसिएशन है. रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब हर साल मेरे को 3 इयर्स के लिए लेंगे. 90 90 90, 3 साल के लिए मैं 90 90 करूंगा इंटू 10%. ठीक है, 90 90 90 मतलब जो बैलेंस गिरेगा उसका ऊपर 90, जो बैलेंस गिरेगा उसका, क्योंकि 10% करके डिमिनिश कर रहा है. 90% 90% 90% इंटू 10%, क्योंकि ये 90 होगा इंटू 90 90 90 का, और 10% लेंगे तो उसका 10% लूंगा. और वहां 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 0.636. उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 0.636. तो पीवी ऑफ डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 10th ईयर विल बी 11,591. ये मैं करके दिखा दूं क्या? हेलो, करके दिखा दूं प्लीज? हाँ या না বলিएगा. मैं স্যার सबको বলতে करके दिखा दूं. রিপেয়ারের জন্য আমরা 2000 অ্যাড করলাম না কেন? রিপেয়ার কবে হবে? কোন বছর হচ্ছে রিপেয়ারটা? স্যার ফার্স্ট रिपेयर ইয়ারে को फास्ट आता है. रिपेयर देखो, रिपेयर कब कैपिटलाइज किया जाता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिपेयर्स. रिपेयर्स अगर यूजफुल लाइफ मशीनरी को बढ़ाता है तब कैपिटलाइज करता है. ठीक है ना. रिपेयर्स हम लोग कैपिटलाइज किस सिचुएशंस में करता है? अगर रिपेयर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट को बढ़ा देता है तब हम लोग ऐड करते हैं. अगर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ नहीं रहा है तो हम लोग ऐड नहीं करता है. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर द रिपेयर्स would increase the or enhance the useful life of the asset or not. The if you can add 2,000 with the cost of the machine, with the value, rather you can add 2,000 with the value of the machine. Then you have to give a note in your answer that we assume that the repair of rupees 2,000 will enhance the life of the machinery. ठीक है. अगर हम 2,000 मशीनरी का साथ ऐड करेंगे लाइफ के साथ तो मशीनरी का लाइफ एनहांस होगा. इसलिए मैं 2,000 को कैपिटलाइज कर रहा हूँ. रादर वी कैन से ऐड इट टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन. अगर नहीं करते तो कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन साइलेंट है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. ये क्वेश्चन में सॉल्यूशन करके दिखा दूं क्या? हाँ या ना? हो रहा है क्या? प्लीज ट्राई इट. ये तो आपने आया क्या? मैं कर दूं हाँ या ना? हेलो अर्पण করে দেবো না পারছো? এসে গেছে हेलो, এটা হ্যাঁ এসে গেছে. হুম, 11,591 आ गया. 1.1 सबको आया? আসছে. अच्छा छोड़ दो, पॉइंट छोड़ दो, 1.1 छोड़ दो. सबको आ गया क्या? 11,591 आया सबको? अगर नहीं স্যার आया तो একবার बोलिए, দেখিয়ে मैं দিন. कर दूं. ओके, तो बोलना चाहिए. देखिए
10% depreciation ना, rate of depreciation 10%. तो फर्स्ट ईयर में 25,000, सेकेंड ईयर में कितना होगा? থার্ড ইয়ারে কত হচ্ছে অর্পণ? হ্যালো, $20,250. মাইনাস 20,250 আসছে। 20,250, then থার্ড ইয়ারে কত আসছে? ফোর্থ ইয়ারে 80,225. কত? 18,225. 18,225 5. ওখানে তাহলে 90% বলে দিলে কি করে? এখানে তো আপনি 10% আরে প্রত্যেক বছর 3 বছর দেখো এরা করেছে কি, দেখো 3 বছর কমেছে 90 করে, ঠিক আছে তো? প্রত্যেক বছরই তো 10% করে কমা মানে কি ঘটনা मतलब क्या होता है? 90% বাদ যাচ্ছে। 90% করে বাদ যাচ্ছে, আর 90% করে বাদ গিয়ে 10% ওর উপরে নিচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? মানে এই process টা 10% ঠিক হচ্ছে, আছে। হ্যাঁ এটাই, ওটা একটু মানে আমাদের কমার্সের জন্য তোমাদের ফার্স্টে যখন করছো বোঝা একটু অসুবিধা। আর ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর कैसे आया? ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর পার্সেন্ট বলেছে, ওইটা দেখতে হবে। হ্যাঁ ওটা আমি বের করে দিচ্ছি। 10% কি বলেছে কি? ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বলেছে 12%, সরি 12%। 1/1.12. হ্যাঁ তো ফার্স্ট ইয়ারে কাজ তো 1 ডিভাইডেড বাই 1.12 0.892. দাঁড়া এটা না নেক্সট পেজে করে দিই। এখানে লিখে দিই টোটাল ডেপ্রিসিয়েশন, total debt up to 4 year. Year 1, 2, 3, 4. BA at the rate of 12%. First year 0.892. to second year 0.797. 0.797. Good. Third year
0.711. 0.711. Fourth year, 0.635. 0.635. Total. টোটাল কত আসছে? ও 0.635। হ্যাঁ, এবার এটা ফোর্থ ইয়ারেরটা আমি 0.635টা নেবো। সরি, টোটাল আমার দরকার নেই, কারণ আমার সামেশন করতে হবে। ফোর্থ ইয়ারেরটা চেয়েছি। Therefore, PV of depreciation of 4 year is equal to ইয়ারে অ্যামাউন্টটার সাথে এইটাকে গুণ করে দেবো। অ্যামাউন্টটা কত যেন ছিল? অ্যামাউন্টটা কত ছিল? অ্যামাউন্টটা কত ছিল গো? অ্যামাউন্টটা আসছে না কেন? 18,225. 18,225 into 0.635 is equal to rupees 18,225 into 0.6. 11,572. 11,572. 11,572. 572 और राउंड ऑफ এর জন্য একটু ফ্র্যাকশনের জন্য ডিফারেন্স আছে। फ्रैक्शन के लिए कोई डिफरेंस आ सकता है। 572 পয়েন্ট এখানে 875 ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো 875 এটাকে ওই এখানে জাস্ট রুপিসটা নিচ্ছে না, এত থাউজেন্ড আর ওই জন্য আমি 11,572 অবধি বললাম। বল হ্যাঁ, 11,572 আসছে। হ্যাঁ, আমার এখানেও তাই আসছে 0.875। ইজ ইট ক্লিয়ার? কি করে আসছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো, কে কোশ্চেন রেজ করেছিলে? হ্যালো, কোন কোশ্চেন রেজ কিए थे? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear to you? Yes, sir. Clear? This is it clear to everybody? Is this question clear to everybody? হ্যাঁ স্যার। चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, हेलो, आज का Okay, क्लास sir, के बारे thank में you. किसी का क्वेरीज है? कारू क्वेरीज है? किसी का कोई क्वेरीज है? टुडेस क्लास रिगार्डिंग एनी क्वेरीज? Anybody having any queries regarding today's class? कोई क्वेरीज है टुडेस क्लास के ऊपर किसी का? No, sir. नो। Okay, thank you everybody. You can leave this class now. Okay, am I audible? Yes sir, thank you sir. Welcome.